الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير، وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون، وصدق الله العظيم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21 dari bulan Rajab. Di hari-hari inilah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam seringkali membaca doa dan menganjurkan kita untuk terus berdoa, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Sahabat Anas bin Malik sering merekam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah, anak-anak kita semua diberkahi oleh Allah. Kesehatan dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan di bulan Rajab ini, nyambung pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah kita ibadah kepada Allah, sehingga mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Kanjeng Nabi mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Kanjeng Nabi? Qala lillah. Yang pertama untuk Allah, kemudian wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk para pemimpin-pemimpin orang-orang Islam dan orang-orang awam. Hadisun sahih rawahu Muslim. Imam As-Sahabil Jalil Tamim Ad-Dari adalah salah seorang sahabat
yang biasa menyalakan lampu masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari yang biasa menyalakan lampu masjid itu didoakan oleh Kanjeng Nabi, nawwarta masjidana nawwarakallah fid dunya wal akhirah. Engkau terangi masjidku, maka mudah-mudahan engkau akan diterangi oleh Allah di duniamu, di alam kuburmu, dan nanti di akhiratmu. Mudah-mudahan kita semua diterangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pahala orang yang menerangi masjid, yang hanya menyalakan masjid. Bagaimana dengan mereka orang-orang yang membayar lampu masjid? Tentu pahalanya lebih besar lagi. Berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran karena penerangan dari masjid itu, maka dialah orang yang pertama kali mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, agama adalah nasihat. Nasihat yang paling utama adalah jika nasihat itu datangnya dari Al-Quran. Kemudian nasihat itu datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya nasihat itu datangnya dari para aslafuna as-salihun, ulama-ulama, para salaf-salaf dan para pendahulu-pendahulu kita. Seseorang datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri, Imamut Tabi'in ilman wa amalan. Imamnya orang-orang dari kalangan tabi'in secara ilmu dan amal. Dia datang menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri sambil mengatakan, "Ya Imam Hasan Al-Basri, innali bintan uhibbuha." Sesungguhnya aku punya seorang putri yang aku sangat sayang dengan putriku. Wa qad jaa ghairu wahidin, dan sungguh datang bukan cuma satu dua, banyak orang yang melamar putriku yakhtubuha. Fa asyara al-Imam Hasan Al-Basri, liman uzawwijuha, kepada siapa putriku ini akan aku jodohkan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, liman yattaqillah, jodohkan putrimu kepada orang yang takut kepada Allah. In ahabbaha akramaha, apabila suaminya senang maka dia akan menghormatinya. Wa in abghadaha lam yadhlimha, tapi kalau tidak senang, kalau ia benci, dia tidak akan melakukan kezaliman. Disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Bawi juz 9 halaman 11. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nasihat yang datang dari Imam Hasan Al-Basri untuk calon kepala rumah tangga adalah liman yattaqillah, kepada orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah tidak akan melakukan kezaliman jika dia tidak senang. Karena tolak ukurnya, tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia, tetapi tanggung jawabnya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di saat-saat seperti sekarang ini, kalau kepala rumah tangga saja dianjurkan harus takut kepada Allah, bagaimana dengan kepala negara? Maka isyarat dan nasihat daripada Imam Al-Hasan Al-Basri cukup untuk kita tarik kesimpulan. Ketika kita memilih seorang pemimpin, maka carilah mereka orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang takut kepada Allah tidak akan melakukan kezaliman. Karena orang yang takut kepada Allah, dia harus bertanggung jawab dulu kepada Allah sebelum dia bertanggung jawab kepada syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita akan mendapatkan pahala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, bantu-membantulah kalian di dalam urusan-urusan takwa, urusan-urusan iman dan takwa. Dan jangan sekali-sekali tolong menolong di dalam urusan-urusan permusuhan dan urusan-urusan yang tidak baik. Sebaliknya, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita memilih pemimpin,
yang dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengandung unsur kezaliman, maka kita termasuk di antara orang yang akan mendapatkan bagian daripada dosa daripada keputusan pemimpin tersebut. Lebih-lebih ketika kita memilihnya bukan atas dasar ibadah, melainkan atas dasar sesuatu keuntungan duniawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk ke dalam neraka. Ulama besar dan guru dari para ulama-ulama di Malang pada zamannya, Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Al-Ustadz Alwi bin Salim Al-Idrus rahimahullah, beliau sering mengatakan, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu di dalam urusan maksiat, di dalam urusan dosa, walaupun hanya dengan separuh kalimat saja, maka orang itu akan bersyirikat bersama-sama di dalam mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini, mari kita niatkan di setiap langkah kita untuk kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri selaku salaf kita, selaku imamut tabi'in, ilman wa amalan, agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan umur kita semua dibarokahi oleh Allah. Orang tua kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, dan hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah kita diberikan panjang umur. Husnul khatimah setelah diberikan sehat wal afiat, istiqamah ibadah. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah. Husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia nanti di alam akhirat. Husnul khatimah setelah dijauhkan sekecil apapun dari balak dan musibah. Husnul khatimah puncaknya di akhirat, kita akan berkumpul bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah bersama orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك المنان ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، خصوصا منهم ذي العرش العليق خليفة رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق الله عنه، وعلى زاهد الأواب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الله عنه، وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان الله عنه، وعلى ساد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى ابن سيدنا الحسن والحسين، وعلى أمهما سيداتنا فاطمة الزهراء، سيداتنا خديجة الكبرى، سيداتنا عائشة الرضا، وعلى سائر أمهات المؤمنين أزواج سيدنا رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في الغزة، وانصر إخواننا المجاهدين في جميع عالم الإسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضل يعطيكم ويستجب لكم، ولذكر الله أجل وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. كم الصلاة.